não ini. बहुत अच्छा काम है। अच्छा, 2 ही टेबल है। बड़े। कितने 25 हो गए? हाँ 25 हो गए। 20 हो गए। 30 हो गए। 30 गुड, वेरी गुड। दिस इज अ ग्रेट $50। पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का कि उसने मुझे इस नेक काम से नवाजा है और जो मुझे ये गॉड गिफ्ट मिला है ब्लड डोनेशन का। और ख़ासकर अपने कुपवारा की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे साथ तहसीलदार साहब बैठे हैं, ब्लड मैन ऑफ जैन के याकूब सर और भी मेरे भाई जान, मेरे हेल्प वर्कर सारे। मैं बहुत ही खुश हो गई कि यहाँ पे मेरे सारे भाई लोग दौड़ दौड़ के आए अपना खून देने के लिए। और पहले मुझे ये फ़ख्र है कि मैं इसी कुपवारा से हूँ, क्योंकि आज मैंने पहली बार यहाँ कोर्ट में ब्लड डोनेशन कैंप किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे आज सारे आए, इन्होंने मुझे यहाँ पे हौसला अफजाई भी की। मेरे ब्लड मैन श्रीनगर से आए, इसने भी यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हमारे सारे जो डीसी साहब भी आए हैं वो भी आएंगे अभी, और मेरे ये एडीसी साहब, एसीआर साहब सबों ने यहाँ पे शिरकत की है। तो हमारे एडवोकेट साहब जो भी है यहाँ पे, उन्होंने खून दे के यहाँ पे एक मिसाल कायम की है कि हम भी आगे आएंगे काम करने के लिए। जब मैं 3 बच्चों की माँ हो के ये 43rd टाइम डोनेट कर सकती हूँ कि वो भाई क्यों नहीं करेंगे, या वो बहनें जो अभी भी डरती है, अभी भी कतराते हैं खून देने से। ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि खून देने से इंसान खुद की जान बचाता है। खून आया SMS जिससे एक बहन थी वहाँ पे, जिसके भाईजान भी है और उसके फादर की डेथ हो गई कि अपने भाई ने बहन को खून नहीं दिया। तो ये मुझे कल से मैं रो रही थी इस बात के लिए कि अपने भाई ने बहन के लिए खून नहीं दिया। तो शुक्र है अल्लाह का कि मेरा ये जो आगे आना रंग लाया है। मैंने फ़ोन किया श्रीनगर, मेरे सारे भाई लोग वहाँ से दौड़ दौड़ के आए, मेरे बहनें भी आए वहाँ पे। उस बहन को प्लेटलेट्स की ज़रूरत थी, खून की ज़रूरत थी और उसको खून दे दिया। मैं खुश होती हूँ जब मेरी वजह से किसी की जान बच सकती है। मैं आज का दिन मैं उन डोनरों को खराज तहसीन अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस दुनिया से रुखसत की है। तो मैं उनका भी एक यादगार रखने के लिए ये ब्लड डोनेशन कैंप को आगे क्योंकि उन्होंने हमें इस काम के लिए चुना है। तो हाल ही में एक ब्लड डोनर फौत हुई, तो उस सिलसिले में हमने तकरीबन इस साल कैंप डोनेशन में जहाँ भी हो जाएंगे, तो तकरीबन यहाँ का मैं कुपवाड़ा का नहायत शुक्रगुजार हूँ, ख़ासकर वकील तबके का कि जिन्होंने आज तक बहुत काम किया है, लेकिन आज ब्लड डोनेशन में वो फर्स्ट प्रायोरिटी आए। तो मैं उनकी जितने भी अहदेदार हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया, ख़ासकर बिल्किस जी और रेड ड्रॉप के चेयरमैन डॉक्टर तौसीफ का मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ, और अपने मेंबरों का जिन्होंने इस कुपवाड़ा ब्लड डोनेशन कैंप के लिए हमें चुना है कि आप खुद जाइए, क्योंकि राशिद साहब बिज़ी थे। तो ख़ासकर मैं तहसीलदार साहब का भी नहायत शुक्रगुजार, तकरीबन वो 2 घंटे यहाँ खुद रहे। तो मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा कर। ख़ासकर ऐसे हमें उन चीज़ों पर नज़र रखनी है जहाँ एक्सीडेंटल डेथ ज़्यादा होती है। तो कुपवाड़ा में देखो हाल ही में कितने एक्सीडेंटल डेथ हुआ। जो बिल्की जी ने कहा कि ये हाल कल का ही वाक़ा है कि ऐसे लोग भी आते हैं कि जो खून देने के लिए तैयार नहीं हैं। तो हमें चाहिए कि उसके लिए काउंसलिंग करनी चाहिए कि ब्लड ग्रुप गाड़ी में लिख कर होना चाहिए, ये एक तरीका होना चाहिए, क्योंकि ये हमने पिछले कई सालों से एडमिनिस्ट्रेट हुई, क्योंकि उसका जो ये सेहत होती है तो वो बच सकती है। अगर एक्सीडेंटल डेथ हो तो वो उस सूरत में बच सकते हैं। मैंने खुद आज तक 193 ब्लड पॉइंट्स दिए हैं और 1200 कैंप्स मैंने ऑर्गेनाइज किया।
اور اگر ہم ڈاکٹر سر محمد اقبال کی ان پر ورقوں کو اوراقوں کو پلٹیں گے تو وہاں پہ میری ایک ہی لائن جس نے میرا دل جیتا ہے، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں اور ضعیفوں سے محبت رکھنا. تو یہاں پہ جس طرح سے یہ لوگ یہاں پہ آئے، ڈونیشن اپنا قیمتی ایک ایک بوند جو خون کا ہے تو وہ یہاں پہ انہوں نے عطیہ اس کا دیا. اور خاص کر اگر کریڈٹ کہے تو کریڈٹ گوز ٹو ایڈمنسٹریشن آف دس بلڈنگ، خواہ وہ پھر عدالت عالیہ کے جو یہاں پہ جو ہمارے وکلا ممبرس تھے ان کو سب سے پہلے کریڈٹ جاتا ہے، اور یہاں پہ تحصیلدار سے انہوں نے یہاں پہ تشریف لایا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ حوصلہ بلند ہو جاتا ہے لوگوں کا. اور رہی بات ڈونیشن کی، تو ڈونیشن کرنی چاہیے، کیونکہ جس طرح انہوں نے ابھی کہا کہ گاڑی کے پیچھے بھی لکھنا چاہیے، اور میں نے اس کا ریفرنس ڈاکٹر صاحب محمد اقبال کا کہا کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا. تو ہمیں ہمیشہ دیکھیے یہاں پہ تو انہوں نے اپنا خون کا عطیہ دیا، لیکن آگے یہ کہاں جاتا ہے، کس ہاسپٹل میں جاتا، کس مریض کے پاس جاتا ہے، کتنی جانیں اس سے بچ جاتی ہے، اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہے. یہ پردے کے پیچھے ہے. پردے کے سامنے ہم نے یہ دیکھا کہ بندے آئے اور انہوں نے اپنا ڈونیٹ کیا. مسئلہ وہاں پہ ہے جب بندہ اس وقت بلیک موت کے منہ میں ہوتا ہے، اور یہی بوند ان کا جو عطیہ کرتے ہیں یا ہم نے جو عطیہ کیا ابھی تک وہ وہاں سے اس کو موت کے منہ سے نکالتا ہے. یہ انسانیت کی ایک مثال ہے. شکریہ. میں بہت ہی شکر گزار ہوں یہاں پہ ریڈ ڈراپ کا اور ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا اور ہمارے پی ڈی جے صاحب کا، جنہوں نے یہاں پہ انعقاد کیا یا بلڈ ڈونیشن کیمپ جو یہاں پہ ہوا. تو میں ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی کی طرف سے یہاں پہ ہوں. تو ہم نے بھی جتنا بھی ہمارے اسٹاف ممبرس تھے یا ایل ای ڈی سیز تھے، لیگل ڈیفینس کونسلز تھے، انہوں نے یہاں پہ بلڈ ڈونیٹ کیا. تو یہ ایک اچھا ہی ہے، بہت ہی اچھا اسٹیپ ہے اور اپریشیبل اسٹیپ ہے. ہم سب کو اس میں آگے آنا چاہیے. جیسے کہ ہمارے بلڈ مین آف جے اینڈ کے نے کہا کہ میڈیا جو کہ جن کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے، فورتھ پلر آف دا ڈیموکریسی کہا جاتا ہے، تو ان کا بھی امپورٹنٹ رول رہتا ہے کہ یہ اس طرح کے ویڈیو، اس طرح کے اویئرنیس پروگرامس کو آگے لے جائیں، لوگوں میں لائیں، بچوں میں لائیں. اور جو کہ آج وہ زمانہ ہے کہ ہر ایک کے پاس ایک موبائل فون ہے، اسمارٹ فون ہے، ہر ایک کے پاس ایک نیوز پہنچتی ہے. تو جو انہوں نے کہا بالکل صحیح کیا ہے. جو بھی انہوں نے کام آج تک کیا ہے اپریشیبل ہے. ہم سب کو آگے آنا چاہیے. اور ہماری ڈسٹرکٹ این جی او کے پریزیڈنٹ ہیں ان سے وہ اپنی کلیکٹ کریں سرٹیفکیٹ.